Banyu. Masya Allah teman-teman ya. Koncone Pak Haji Romai Rama. Oh. Senekake. Gempriki nggih. Nggih. Setiap ke Kalimantan mesti mriki tak keluarga. Berarti niki sing spesial Bu nggih. Nggih. Nggih, sami-sami Pak kalih ngene kalih sing napa niku lho. Jumlah itu nih, jumlah ikannya itu. Nggih. Ini yang kendel, Ini yang cewek. Tapi nanti penyajiannya kan ini dulu baru ke Ah, iya. Pokoknya kula mangke pesen sing istimewa Bu. Nggih, siap. Pak. Nah, buat teman-teman ya, pengikut jajan murah saya. Kalau penasaran nanti kasih Google Map. Jadi kalian tinggal tutul sudah sampai di warungnya Bu Yoga ya. Alamatnya ada di Desa Keropak, Winong Pati nggih Bu nggih. Nggih. Ajane nggih apik teng kayu tapi ora kuat, Mas. Mboten kuat nggih. Spesial kalau ya. Wow, saya tambah lagi karena kurangan ini pedesnya, gurihnya itu wes endul pol pokoknya. Padahal di dalam kampung temen ya. Ini temen-temen ya, ini akses masuk. Posisinya ada di samping kiri Musola Nurul Huda Keropak Lor teman-teman ya, RT 1 RW 2. Nah ini pas pertigaan ya, pas pertigaan terus kita ke sana ya. Nah ini lokasinya teman-teman ya, warung makan Barokah Lontong Balungan Iga Bu Yoga ya. Nah ini di sini kita masuk teman-teman ya. Wih, assalamualaikum Mbak. Wah ini ada lontongnya kayak gini teman-teman, sudah mateng. Oh menunya ada di situ. Tepangaken Pak. Kulo Mas Bule, kalih Pak sinten Pak? Pak Yoga, Pak Yoga. Pak Yoga. Badhe derek ngrepoti teng warunge, Pak. Nggih, semonggo. Nggih, matur sembah nuwun Pak, tak ningali menune. Nah, ini teman-teman ya. Nah, lontong balungan iga bakar Bu Yoga ya. Nah, di sini ya. Jadi ada iga bakar, lontong balungan iga, nasi sop iga, dan lontong tahu ya. Sayur bening lengkap. Iki iga Bu. Panci sing nek iga ngoten niku mulai harga pinten, Bu? Sing biasa 25. 25. Yang spesial 40. Oh, 40. Kalau yang bakar 35. 35. Yang spesial itu apa, Bu? Iga apa, Bu? Nggih iga tapi isinya rondok kata. Oh, rondok kata. Nah, Oh, maksudnya biasa kan 2 paling 25, kadang 3, yang bisa kalau yang kecil 4. Apa sih tadi? Oh, mantep Bu nih, Bu. Nganu nggih, lontong nggih, nganu nih gaduke nggih. Nganu pakai nasi nggih bisa. Oh. Sing sop niku. Ngoten nggih. Berarti tiap hari buka, Bu? Nggih, Pak. Oh. Tiap hari. Mulai jam 10, jam Pak. 10 pagi sampai Nggih setelah saya jam Setelah saya, nggih. kelas gitu lah, jam 10 kelas gitu lah. oh, nggih. Dagingnya masih gemol, teman-teman ya. Jadi ternyata Bu Yoga ini sudah sering nonton konten saya dari Nggih, masak, Bu nggih. Tinggal terus. Langsung lompat, Pak. Nggih. Kalau putih itu.
sehari pinten kilo balungan, Bu? 30, 30, 35. 35. Yang pasti. Nek pokoke niku hari Sabtu Minggu ngoten niku nggih. Hari-hari biasa nggih paling 30. Ono balungan maksudnya betul kula ki ambak. Nggih. Sampai segitu nih, Bu, nggih. Nggih, sampeyan besok rek ngoten niku. Nggih, Kadang enten sik remen wis mboten. Tapi disyukuri ya. disyukuri nggih. Nek rezeki niku mboten asing terputer mun mrikone. Nggih. Ini balungannya itu masih tebel-tebel dagingnya. Oh, yang dibuang itu apanya, Bu? Niki ya kodok lendir-lendir ngoten niku. Oh, kayak lendir-lendir itu ya. Marai amis ngene. Hmm. Enggak dikira jeruk nipis tuh rasane kok jeruk nipis iki mboten tak Nggih. paringi. Oh, niki mboten tanpa jeruk nipis nggih. Mboten. Yang penting lendire niku dibucali kok nggih. Nggih. Karo kan dodol niku tok ah. Oh, nggih. Niku menu napa, Pak? Niki Nggih? pisang goreng. Lho wonten pisang goreng napa? Wih, kabeh diayahi Pak Yoga ini, teman-teman. Gedang kepok, Pak nggih? Pisang Oh, pripet. Saya mboten pripet nggih, mboten puron. Mboten purun nggih? ini kan manis aja. Oh. Iki di anu Bu, tepungan Bu. Nggih. Kung rosong ijo ae jenenge. Oh. Ini edik. Mboten diparingi Nggih, pripun? tanggane ki ambak. Tapi katanya jenengan di atas di luar kota, Pak. Nggih. Kenalnya ke luar kota? Nggih. Yang angsal Sidoarjo. Iki mriki buka travel. Ya Allah. Sidoarjo. Sidoarjo nggih. Saking penasarane. Demak. Tanggane niku sop mriki kali sop Demak niku Nggih, hampir sama tapi rasanya beda. beda. Racikan Iya. Bakwan sayur. Oh, berarti nggih gorengannya nggih anu nggih. Komplit nggih. Nggih. Tempe goreng. Mboten mboten kecanda nggih. Nggih, mboten dalan iki. Sekolah niku napa? Anak sekolah. Nggih. Sesong mriki. Yang jualin. Nggih. Nggih ponakan-ponakan minggu ngoten niku. Nggih. Iku kadung ngepre. Pas rame ndak ada yang bantuin ya. Nah,
ngesos, Pak. Pun mungkin. Iku nunggu. Iki rondok nang anu niku, Pak. Oh, nggih, Mbok. Lo kabari. Nanti tak ceritakan dulu. Ini lokal nggih, Mas Solid niku. Lokal mriki. Nggih lokal. Nggih. Nggih. Mboten apa. Jangan lote-lote, Bu, ya. Nganu, bakwan, Pak. Bakwan. Oh, iya. Dadi Kene karo iki kene beda, Pak. Nggih. jenenge tok. Oh, Bakwan sayur. badah kanca Jawa Timur, Pak. Nggih. Wetane ke Jawa Timur Ngawi lho, Bu. Nggih. Oke, sami. Saya Ngawi jenengan. Anu mboten kula Masari. Kula Jenengan Ngawi? Mboten ngodolane. Lek kula Lamongan, mbuh nang Oh, ndi teng Lamongan. Lamongan. Niku termasuk ke Jawa Timur. Jawa Nggih, Timur. Timur bagian barat niku ngawi. Oh. Kula ke Lamongan ada, Pak. Oh, Lamongan. Nggih. Pas nganterke pakne mbok cek terbang niku ajeng tempu luar negeri. Oh, tempat diatuk kayak tangan, mboten tangan nggih mboten saged. Nggih. Sedep malah empuk. Teman-teman ya, kalau di Jawa Timur itu ote-ote, wedi ya. Kalau di sini bakwan sayur, Bu, ya. Nggih. Semua disemprot biar gak mabul. Kan nggak ada lalat. Biar gak ada lalat tuh. Kan ada hasilnya pewangi. Iya, betul. Pak Yoga baru persiapan dulu ya. Ini Pak ownernya ya. Padahal dimasuk di gang kampung di dalam pedesaan dulu ya. Pelosok. Pelosok. Pelosok Imam Kidul. Tujuannya itu biar lalat gak ini dulu ya. Nggih. Teman-teman ya, ini masak baru, masih proses masak mbaknya. Saking pundi, Mbak? Dari Melian Romak niku. Oh, Melian Kropak. Oh, desa mriki mawon. Nggih. Kali Mbak sinten? Mbak Nani. Mbak Nani. Nggih. Dereng mateng jenengan rela nunggu nggih. Nggih. Badhe pesen apa, Mbak? Pesen sayur balungan. Sayur balungan. Biasanya rego pinten, Mbak? Jenengan Biasanya 25. 25. Nggih sayurnya.
sayure nggih. Pun pelanggan tetap nggih. Nggih. Masuk teng Bule Jawa nggih, Pak nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak. Nggih, sami-sami. Durung siap teman-teman ya. Sudah ditunggu pelanggan. Itu tadi ada yang balik lagi ya. Assalamualaikum, Mas. Niki nenggo. Nggih, monggo, Pak. Nunggu balungan. Balungan. Saking desa pundi nih jangan? Bodho, Pak. Godho niku pundi? Bodho kula desa mriki, Pak. Satu desa kalih Kropak. Mboten. Mboten. Tonggo desa nggih. Nggih. Kalih Mas sinten iki? Mas Iwan. Mas Iwan pun pelanggan tetap kalih Bu Yoga. Pripun raose hargae? Murah, Pak. Murah, Enak. enak nggih. Itu teman-teman ya pada masuk di YouTube Bule Jawa ya. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Mas. Nggih. Nah, ini teman-teman ya, itu juga ibunya baru datang. Terus di luar ini, matur suwun, Mas. Nah, ini ibunya juga nunggu ya. Nah, ibunya juga nunggu. Mbak Nani juga nunggu. Nah, ini juga nunggu teman-teman ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Jenengan beton apa niki? Nanti Mak. dia tumbas sayur Sayur nopo? balungan. Balungan. Walah. Usia pinten jenengan? Salwasa mongge madang tiang kali. Oh, ngoten. Nggih. Pun umur pinten jenengan? Sudah punjul lah. Sudah punjul. Tasih wani mandaging, Bang nggih. Terus saya Oh, sehat tetep ah nggih. Kedi-kedi Gede-gede. Kalian Mbah sinten iki? Mbah Marno. Mbah Marno ini temen ya. Pelanggannya Bu Yoga nggih. Nggih. Oh, mantep tenan. Pak Yoga. Pak Yoga. Nah, Nggih, matur sembah nuwun, Bae. enggak. Ini teman-teman ya. Ini lagi mulai persiapan masak. Ini bikin cabenya. Ini chefnya bapak-bapak teman ya. Lontong pinten niki, Pak? No. Damel lontong pinten niki kuatah. Pun telas. Lontong itu teman ya. Lontongnya teman ya. Bikin bumbunya teman ya, masih dideplok. Nah. Nggih nek masak kula kalih bapak itu. Oh, ngoten nggih. Kok wonten toge napa menune wonten apa mawon, Bu? Nggih enten orang petel, orang tahu. Oh, ngoten nggih. Nggih wonten. Bakal kok ana kabeh ku Mas, nek sithik-sithik Mas. Padahal teng jero perkampungan nggih. Nggih. Terkenal Bu Yoga ini teman ya. Sosok tak Pak niki Pak tebih kalih anu niku perkotaan niku. Nggih. Patus Nggih, Setia. alhamdulillah, Bu. Damel pecelan, Bu niki. Nggih. Oh. Rame Pak, pegawai-pegawai ngono niku. Nggih. Nanti tak ceritakan teman ya. Soal rasa dari lontong balungan Bu Yoga. Kasih berambang goreng, Bu nggih. Nggih, rasane tersebut. Ini agak bumbu nang. Bumbu kuning bumbu Jawa. Oh, bumbu Jawa. Ada soto ayam. Oh, soto ayam nggih wonten. Teman-teman ya, sayuran pecelnya ya. Nggih. Bandeng teman-teman. Nggih, sithik nggih yang sawah-sawah. Sawah-sawah nggih. Ini untuk soto teman-teman. Mungkin tinggal disuwir ngoten iki. Nggih disuwir leres, Bu. Nggih, jane ngoten iki Pak. Nggih. Loh, sami mawon, Bu. Kula senengane niku sing teng dusun-dusun Pluwosok ngoten niku lho, Bu. Dan kita sekolah nggih konten-konten gitu mriki kok. Oh, kados ngeten nggih. Igane masih Wah, igane fresh. Berarti nembe king pasar iki, Pak nggih? Yes, baru semua. Baru Padahal semua, setiap hari Tende. kan sudah. ready. Oh, ready. Ini kan buat bukan iga-iga tulang. Iya. Ini daging semua. Daging semua ini, Pak. Harga mulai pinter, Pak? Dari satu porsi 25 25 sampai yang spesial. Spesial 35, Bu. Yang spesial. 40.
35. iga bakar, yang 40. Yang spesial. Wih. Lontong Balungan. Oke, siap, nanti saya pesen yang spesial, Pak. Iya, ini kan Bayu. tulang semua. Wih, daging semua bolo. Ini kalau sudah masak, Iya. Wih, top markotop nih. Buat teman-teman yang penasaran, nanti tak kasih Google Map. iga bukan tulang Bukan semua. tulang semua. Iya. Ya, betul. Niki bandeng, Pak ya. Lauknya, Untuk lauknya sayur sayur bening. bening. Asin. Nah, niki apa, Pak? Niki ulamin nembe Oh. diproses pemasakan. Ikannya. Oke. Oh, yang kayak tadi ya. 2 presto teman ya. Dua presto masih ada itu. Masih ada ini lagi ya. Ah. Oh, ini sayur bening temen Langen ini. Kalau sayur bening sampai berapa, Pak, harga? Paling satu porsinya 7.000. 7.000, murah bolo. Itu sudah sama Plus ikannya. 7.000? Iya. Ayo. Ikannya ini? Iya, ini paling 3,5. 3,5. Satunya. Masya Allah, murah. Dang mrene bolo, tak kasih map bolo. Cabe setan, Pak nggih. Nggih, ngeten sedanten. Serit. Nganu nek mboten cabe niku do Oh, ngoten nggih. Kurang mantep. Nyayur enggak nggih. Nggih. Pinten kilo, Bu? Niki Nggih. 4 kilo. 4 kilo pun mateng nggih. Nggih. Tapi menune lontongnya kuwadah nggih. Nggih, alhamdulillah, Pak. Nah, buat teman-teman ya, pengikut jajan murah saya. Kalau penasaran nanti kasih Google Map. Jadi kalian tinggal tutul sudah sampai di warungnya Bu Yoga ya. Alamatnya ada di Desa Keropak, Winong Pati ya, Bu ya. Nggih. Temen ya. Padahal di tengah Blender, Pak. Nggih, nek dinggo iku di blender, Bu. di tengah pedesaan teman-teman ya. Sambal sop. Sop wis bakar iga. Oh, ini proses adang paling nggih Nggih. niki. Tapung karon lah nggih. Nggih, masakan Jawa Masakan Jawa. tradisional. Ajane nggih apik teng kayu tapi ora kuat, Mas. Mboten kuat nggih. Apik lho. Uape. Nek enten pesanan nggih lebih. Oh, ngoten. Nggih. Kalau minggu lebih. Tapi direk mana mboten wonten ya. Mboten wonten iki wau nggih. Nggih. Biasane nggih anu, antar teng. Juwono terus 175 50. Aku terus sih. Padahal ndak nek pesanan. Anu, antar apa namanya? Acara Nggih, antar acara. Nanti pendet. teman-teman ya. Baru proses masak ya. Umur mateng nih, Pak. Dereng. Oh, dereng. Pun muli cut ngoten. Oh. Bunyi ya. Uapnya keluar. Uapnya keluar. Damel santannya Bu gini. Santan anu balungan niku. Nggih. Oh, mbok diseleb saking pasar niki. Nggih. Boten bature. Nggih, nggih, nggih. Kelas kelompok pinten, Bu? Kadang nggih 5, kadang nggih 5. 6 dengan tentu tapi nek enten nganu nggih. Kan pesanan nggih 10. Oh, Nggih, nggih. nek boten enten nggih 5. 5. Nah, 5 nggih 6. Nek kapan iki gak Bali, Pak. Bali nganu ora ono Bali. Biasanya kan nek Bali kan Saya nggih. nggih, nek sak Bali niku upama 5 niku selantene pun Pun wonten nggih? Iki bakule kula enten semingguan iki mboten enten Bali. Jadi enten Ternyata setoran nggih. ternyata kelapa Bali sing saya nggih. Nggih. Iki kalau biasa. Kalau biasa kan alitan nek Bali niku Nggih. kan untuk ageng tapi santannya Santannya luwih luwih. kental. Pentel. Padahal sami klopo nggih. Nggih. Pinten nggih? Tapi regane beda, Pak. Oh, larang Bali. Nggih.
Bali niku sedoso nek biasa niku 7.000 6.000. 6.000. Kacek 4.000. 4.000. Iki damel Soto, Pak. Nek soto. cek lho. Oh. Mbak. Untuk beli kabeh ini. Niki damel napa, Mbak? Nggih kelang balung, Pak. Oh, kelang balung. Niki sing kuah sing kental. Oh, kuah kental. Nggih sing kuah mungkin sing kuah sing kental. Semur apa? Semur tapi mboten semur, Bu. Nek semur kan ate kecape. Nggih, niki mboten. Iki bumbu, kados bumbu kuno nyai kurir kadodol ana nggih ngeten iki. Kados kare ngoten niku. Nggih, nggih, nggih. Nek mboten rasa kare. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Niki damel napa, Bu? Nggih, niki kuwahe sing bening wau. Oh, sing bening wau. Nggih. Mboten sop mboten nggih. Mboten nek saus apa to? Ageng niku, Pak. Oh, ageng nggih. Dari jualan sembako temen ya. Karena permintaan dari pelanggan semua nih nggih. Pertama kali Pak Abri. Pak Abri sing iki nggih. Pak TNI. Pas dadosi. Oh, jalan masuk desa niku. Ah, pas dadosi. Pasar dapat kan pas dadosi ratusan. Ratusan. Oh. Oh, Iki sing kuah sing kental. oh sing kental. Iki nggih rondo karo Pak arep bumbune. Bumbu diulek ya, Pak. Oh nggih. Rondo kasar. Walah ini sedep, Bu. Diulek niku sedep, Bu. Nggih diulek. Itu merondo ya, Pak. Merongkol. Iya. Santannya ajur. Santannya ajur nggih. Pecah nggih, Bu ya. Apa pulang ya? Pas pulang berarti balungan jam 7 pagi itu sudah diambil pun bentuknya lontongan kali Pak, lontongan enggak bentuknya Pak somen. Nggih. Bu iku resikan temen iki. Jadi habis turun langsung dilap kersane mboten anu Bu nggih. Wis kadung anu wangel Bu nggih. Bayu. Oh, cak temen ya. Ini balungannya. Ini dapat ke Abang. Oh, nggih. Tetap bumbu ya. Stop temen-temen ya kalau di. Anu sing rondo orang daging. Kalau di pati itu stop temen-temen ya.
Ini cenderung desa-desa Pak, jalur Oh. 10.000, 5.000. Nggih saged. Saged. Bayu. Lah jenengan asal untung napa, Bu? Ya alhamdulillah gede-gede kok. Lah 5.000 10.000 daging po lho. Di tengah-tengah tengah gitu. Nggih. Yang dusun nuruti yang mana itu Pak? Nggih. Biasanya kadang kok sapi nek sing dagingnya apik ini cuma ketok nek daging lho. Jadi mesti kadang sapi kan antar Nggih. sama Wonten sing lemu, wonten sing kirang lemu. Kula wingi teng Kudus sedina, Bu, kula. Tiang kudus dugi mriki kok Pak. Oh, Kudus iki dugi mriki. Demak nggih. Oh, pelanggannya jauh-jauh Bu Yoga. Jakarta, Jakarta. Kalimantan, Pak Rianto sing gadah wong sing sugih niku. Oh, gadah bis niku. Mboten sing niku, nek Pak Rianto niku nate anak buah. nate anak Pak Rianto buah. sing niku yang kapan tapi nyambe koncone Pak Haji Romai Rama. Oh, Karena kake gempreng iki nggih. nggih. Setiap ke Kalimantan mesti mriki tak order. Astagfirullah. Niki bumbu sop Bu nggih. Nggih. Ini dulek wis kasar-kasar. Sedep Bu niku. Nggih. Oh, disaring Bu nggih. Nggih. Kaldunya temen nggih. Dua panci besar Bu nggih. Sing godhog iki. Foto sing godhog wale. Nggih di presto wale Bu. Nggih, mboten dipresto. Nek enten yang nonton iku ndak ora mateng. Nggih, leres Bu. Alot Bu nggih. Nggih. Tarik ngomong nggih. Ngemuk nggih. Ini sing separuh snapen. Iki kangge Kangge sop. Nggih, nggih Soto. sop nggih lontong. Nggih dadi siji Pak. Oh, dadi siji nggih. Nggih, wae mateng-mateng. Macam-macam kandel-kandel ngene lho, Bu. Nah, gak kemencer ta sampean. Ndang mrene tak kasih Google Map ya. Oh, tebel-tebel, Bu. Surabaya sing adu manuk iki. Oh, nggih. Kandel-kandel, Bu. Mulai batu juga bos, Bu. Nggih, kok anak buaya apa kok. Yang tiga yang mriki. Teman-teman ya. Daging tok ya. Ini kan
rebusan lagi. Perebusan lagi temen ya. Jadi 35 sampai 40 kilo Pak nggih. Iya. Igane gemoy-gemoy. Oh, daging tok bolo. Buat kalian yang sing grogot-grogot ya, monggo ke apa? Lonong Balungan Iga Bu Yoga ya. Desa Keropak Lor nggih. Lor, Keropak Lor, Kecamatan Winong. Kecamatan Winong, Kabupaten Pati bolo ya. Nah, kuwi ndelok ngene lho. Nek mepe sampun wonten kok Pak nggih? Non? Pun sampun wonten mepe nggih? Oh, wis ana mepe bolo. Bayu. Wah, antel ngene, Bro. Jos, lho. Wah, antel bolo. Pancen iki nek kon iki mun pedes Bu. Sip. Pokoknya ikuti perjalanan jajan murah saya di Kota Pati Bolo ya. Saya agendakan di Kota Pati 1 bulan full ya. Tangan ya terus Bu atau tangan garing. Apa Mbak? Urung ana dada Mbak? Oh. Durung ngono dadane ku napa? Belum ada apa-apa. Oh, belum masak. ada. Oh, belum mateng. Belum siap anu, Mbak. Ini belum siap teman-teman ya. Sudah disamperi pelanggannya. Ini kayak banyu ndi, Bu? Banyu. Ya nang buri. Ini pun pedes. Berarti ini yang spesial, Bu, nggih? Nggih, nggih, sami-sami Pak kalih nikune kalih sing napa niku lho. Jumlah itu nih, jumlah ikannya itu. Nggih. Ini yang kendal, Ini yang yang cewek. Tapi nanti penyajian ini kan ini dulu baru kita ah iya iya. Pokoknya kalau mangke pesen sing istimewa, Bu. Nggih, siap. Tuh, bolo. Oh, di presto lagi, Pak, nggih? Iya. Oh. Ini iso ngene, Pak. Lho, mboten napa-napa. Kula mboten mboten dugi desa lho, Bu. Apa sih? Nah, Ini iki Bu Yoga. oh, Bu Marno ini anu temen-temen ya. Pembeli ikut goreng sendiri, Pak, nggih. Nggih, ya ngaten iki nek mriki lek dereng paten. Oh, ngoten melok goreng dhewe, Mbak ya. Nggih. Iki goreng apa, Mbak? Ulam. Ulam. Ayam. Ayam. Nggih. Mbak Marno ini pelanggannya, temen ya. Goreng menduan, Mbak nggih. Nggih. Jenengan kali Mbak sinten, Mbak? Kula adik Bu Yoga. Oh, adik Ibu Yoga. Yang kita, gede kita. Keluarga yang kerja, temen ya. Ini Mas Haris ya. Saya kaya Bu. Sama cepet ponak am kok. Oh, ponakan niku nggih. Sekem. Selangkung ngeten iki, Bu nggih. 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 Iki namung sayur tok nggih, Bu nggih. Nggih. Sayuran tok. Sayuran tok. Oh, urapan. Kayak gini harga berapa, Bu? 3.000. 3.000 bayi. Ngeri bolo. Pak Amdi ngono ndi? Keterak rame bolo ya. Nanti kewalahan Bu Yoga. Anak karo kakak Sali ini. Beneran saya dah, lihat aja ngono lah. Hah?
bungkus Mbak ya. Ini sop biasa. Oh, sop biasa. Pinten ngoten Mbak? 5.000. 5.000. Masa Ini Allah. gede aten Pak. Oh nggih, tapi nggih Nggih. sedekah nek niki. Nggih. Ngamal. Ngamal nggih wong 5.000 lho. Cilik. Nggih, Pisang jajan. 5.000 teman ya. Dapat daging sapi. Nggih, tetelan gede ngoten iki. Mas, iku mah Pak Sapel 1. Saya ngangge nasi iki. Nanti kewalahan teman ya. Nanti kewalahan. Oh, ngoten. Pisang goreng Mbak nggih. Pinter Bu ngene Mbak. Dosa lu, Pak. Bayu. Yo guys, sedekah lho. Sedekah. Berapapun 5.000, 10.000. 2.000 lho, Pak. Oh, 2.000 nggih nggih. Tapi nek 2.000 nggih tewel tok. Oh, tewel tok gori. Wet. Kopi het lho. Saya pesen yang spesial temen ya. Nggih. Wih, ibu neh kula. Pakai lontong ya, Pak? Nggih, lontong. Nah, spesial ngeten iki harga berapa, Bu? 40. 40.000 bolo plus sak lontongnya. Wih, murah bolo. Bayu. Mriki mak awon nek. Nggih, Nggih, Pak. nggih. Mriki mawon jajan. Jajan mriki mawon. Nggih. Ini temen-temen ya. Kayak gini, harga 40.000 yang spesial katanya Bu Yoga ya. Di harga 40.000 itu meliputi sudah spesial ini ya, balungan iga tambah lontong plus ini ya, murah pol bolo. Dan ini tak kasih Google Map bolo. Ini harga pinter Bu? Sedoso. Sedoso Bayu. Harga 10 kok ngene bolo. Kae mana sih? Paling baik. Kae baik. Batehnya sendiri temen ya. Saudaranya sendiri. Ada saya kono, Bang. Yang mana saya kono? Ini temen ya. Iki piye? Ya, kita cari kan ya. Oke, atas-atas baik ya. Nggih, nggih. Nggih. Iki nek usum panen gorengane nggih mboten gurih iki, Pak. Oh, ngoten nggih. Nggih, nek usum panen. Niki dereng panen masalah nggih. Nah, nembe nanem mau Nanem. anu, udane nembe ngoten. Tani nembe nggih. Apa kan nggih mboten gurih semua kan. Usum panen itu kuwi Nggih, nggih. nggih. Kemarin jam 09.00 kula kudu wis mateng, Pak. Pun mateng nggih. Ada yang puput yang Nggih. ngoten, Pak. Nah, di desa iki teman-teman ya. Ditawani cep terus tuan bolo. Niki napa, Bu? Oh, bumbu pecel. Lengkap temen ya. Damel ki Mbak pecel Bu? Nggih, nek Mbak kabeh Pak mboten ate ngono. Bayuh, Nggih nguleki. polahe apa lur? Wiman, Pak. Nggih.
Kuncinya mandi. Gantian. Berapa porsi, Pak? 2 porsi. 2 porsi. Nah, ini untuk bumbu 3 pakatnya nggih. Oke. Sambelnya sate. Bumbu sate. Dukanya rongan lho, wajahku lho. Dua. Pakai nasi apa pakai apa ini? Pakai nasi. Nah, ini berarti kasih kuah kalih Bu nggih. Pakai sambal kecap, sambal sate itu ya. Pakai kuah. Enak semua dilayani ya di sini. Sesuai permintaan ya, Kak. Monggo silakan. Mantap, ibu saya kok keluar mana? Ya, Mbak. Biasa, Bu. Apa? Kalau biasa harga berapa, Bu? 25. 25.000 teman-teman. Apa? Lontongnya sepugal ya, Pak ya. Bukan telas, Pak. Mboten telas nggih. Gede lontong soalnya. Pedes apa nganu ngomongnya? Mas. Saya memang sok nganu beneran. Kalau lontong tahu berapa, Mbak? 7.000. Lontong tahu 7.000 teman-teman. Bungkus, Mbak nggih? Bungkus ngeten niku pinten, Mbak? Dosa? Sedoso. Biasa. Biasa. Oh, Pakai tetelan. pakai tetelan nggih. Bisa.
Biasanya gendong saya nih. Adikku. Adikmu. Aku buat mau gendong kok malah ini. Bisa ya ini Pak. Oke, bisa nglayani nopo mawon Mbak kan ya. 10.000 lho temen ya. Siap-siap nambah pegawai. Ya, angkat lagi temen ya. Nah ini tadi pesanan. Nggih, lontong wale. Saya tak lagi berubah. Mantap temen ya. Ada usap Pak. Ini dereng patek nganu. Yang pakai empuk nggih. Enak Pak. Mantap Bu nggih. Gurih. Gurih nggih. Kalau mau bumburan lah sini ya. Nggih nggih. Ini saya pesan spesial lagi temen ya. Tadi juga spesial, ini saya pesan spesial lagi. Loh, kayak gini kalau ya. Harga 40.000 Bu ya. Iya. Spesial kalau ya. Panas sih Pak. Di stasiun panas ya. Dengan tasnya. Nggih. Iki lho. Wis paringi Mbak malah kok. Ini teman-teman ya, pesanan saya. Ini harga 40.000 ya. Tambah lontong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ada di Pantura, tepatnya ada di Desa Keropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, teman-teman ya. Depan saya sudah ada yang istimewa kentul-kentul bolo ya. Nah, seperti ini. Tepatnya di warung Balungan Iga ya. Bu Yoga. Buka jam 10 pagi sampai sore ya. Setiap hari buka. Nah, harga yang tak pesen ini bisa disut ya. Harga yang tak pesen ini itu harga 40.000 karena saya pesen yang istimewa ya. Balungannya ini nggak main-main. Dagingnya gemol ya. Kayak gini ya dagingnya. Terus ini kuahnya ini kuah lodeh bumbu kuno temen ya. Oh ya. Kita icipi ya. Kuahnya ini menggoda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Gurihnya, pedasnya mantep temen ya. Buat kalian yang penasaran, nanti tak kasih Google Map dengan lontong Balungan Bu Yoga ya. Buka tiap hari jam 10 siang bukanya. Oke gak saya kesuwen bro, langsung kita gas. Nah ini teman-teman ya, balungannya tuh berunggalan kayak gini, kayak ganjil truk. Ngeri bro, ini tadinya pesen yang istimewa memang. Udah jauh-jauh sekalian bisa puas temen ya. Kita tuang. Wow, istimewa. Nah saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar.
Belum apa-apa teman, udah lepas dulu. Tanpa perlawanan. Kayak kurang temen ya. Bu, nah ditambah lontongnya sakit. Tunggal porsi wali bu. Wih, cocok temen ya. Cocok banget temen ya. Itu ya, saya tambah lagi karena kurangan ini pedesnya, gurihnya itu wes endul pol pokoknya. Wah, ini gas pisan ini aku loh. Kita siram lagi. Bayu. Iki ono santune barang. Ono gorengan gas. Sepuluh tiga. Nopo santune santun sop, santun Ikan ini. Wah. Iya. Ini temen ya, towable banget. Ya. The best banget. Ya temen-temen ya. Lontong balungan puyuh Ganyita dan the best sebenarnya. Buat kalian yang penasaran, nggak usah khawatir, tak sediakan Google Map di kolom deskripsi. Tinggal tutul sudah sampai di lokasi. Buka jam 10 siang setiap hari jualan ya. Buat kalian yang penasaran dengan perjalanan jajan murah saya doakan sehat selalu, diberi kesehatan jasmani rohani, diberi kelancaran rezeki dan usahanya, diberi kesuksesan tentunya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.